Oh, hello mga ka-golfer. Mga ka-golfer, hello. Naatay Yamaha. Yamaha nga golf club. Kuan. EOS Shina Gravinet Nertia design. ES 400. Oh. Kuan ni siya. 4 yung iron kay 4, 5, 6, 7, 8, 9 nya sand o pitching mo in very good condition. Oh, tanawa iyahang mga rubber grip. Oh, okay kaayo, wala gid siya problema. Nya naa siya 3 woods o 4 dili ko familiar. 12 angle, 16 loft, number 3, number 4 and number 5. Nya naa siya gold nga pattern nga by Daigen. Nindot kaayo oy. Pwede ni ladies nga tag-as nya apil ni bag. Mao ni ang atoang Shina EOS Gravinertia design ES 400 nya. Mao ni atoang mga woods. Mao ni iyahang usa ka golf set. Guwapa kaayo iyahang mga grip. Okay pa gyud. Yamaha ang brand nya. Ang iyahang kuan kay asan ni kuan siya Optimum HM graphite shaft. Graphite 4, 5, 6, 7, 8, 9 nya P ug S. Mani siya ha. Guwapa kaayo